वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। और मैं तो गूंगा था, ज़बान तूने मुझे बख्शी है, मैं तो गूंगा था, ज़बान तूने मुझे बख्शी है, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मैं तो गूंगा था, ज़बान तूने मुझे बख्शी है, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। ख़वातीन व हज़रात, मैं बाक़र नक़वी मुशायरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से आप सबका यहाँ इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप बहुत महज़ूज़ होंगे इस मुशायरे में और आपकी बाज़ समाअतों पर यकीन रखते हुए इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, इस बात का कि आप न सिर्फ इस मुशायरे को कामयाब बनाएंगे बल्कि देर पा और बहुत सालों तक इसकी गूंज आपकी याददाश्त और आपके कानों में गूंजती रहेगी और आप इंशाअल्लाह कुछ अच्छे शेर, बहुत अच्छे शेर यहाँ से लेके जाएंगे जो हमेशा आप अपने दोस्तों में, हल्क़े अहबाब में उन शेरों को सुनाएंगे और बहुत महसूस होंगे। इंडियन एम्बेसी की जानिब से और उनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा कुछ 3-4 या 2-3 साल बाद यहाँ मुनक़िद हो रहा है। न सिर्फ दम्माम में, रियाद और जुबैल में भी ये सिलसिला एक अरसे दराज से मुनक़ता था। ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और हमेशा इसी तरह रहना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी कौम से उसकी ज़बान और उसका कल्चर छीन लिया जाए तो वो कौम नीस्त व नाबूद हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे इदारे और ऐसी तंजीमें क़ायम की जाएं जो हमारी तहज़ीब और कल्चर की बक़ा के लिए इक़दामात करते रहें। इंडियन एम्बेसी रियाद इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रही है, रवां दवां है, बहुत कोशां है। आज चूँकि दम्माम की बात है तो सिर्फ यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, मुशायरा कमेटी है, उनके इक़दामात से और उनकी कोशिशों से आज का ये मुशायरा आप हज़रात तक हाज़िर हो रहा है, पहुँचाया जा रहा है। आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, मुशायरा कमेटी की तरफ से आप सभी का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान इंडियन एम्बेसी के सेकंड सेक्रेटरी मोहतरम मोइन अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो कि हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। हम बहुत तहे दिल से उनका इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया सर, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, और मैंने अभी वहाँ शायद तज़किरा हो रहा था कि अभी आप फ़्लाइट से आए हैं, तो ये यकीनन आपकी अदब नवाज़ी और सोसाइटी से मोहब्बत की तर्जुमानी करता है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, मुशायरा इंतज़ामिया की तरफ से बहुत मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आप यहाँ आए। उसके अलावा मिसेज़ मोइन अख्तर साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन की यहाँ पर मौजूदगी इस बात की दलील है, इस बात की अलामत है कि न सिर्फ ख़वातीन हमारी न सिर्फ पीछे हैं किसी से, बल्कि आप देखें कि अगली सफ़ों में भी माशाअल्लाह ख़वातीन बैठी हुई हैं। और मैं तो 2-3-4-5 साल से जितने मुशायरों में शिरकत कर रहा हूँ, ये देखता हूँ कि ख़वातीन न सिर्फ दादो तहसीन से नवाजती हैं बल्कि एक अच्छा एक तासुर कायम होता है हमारे दरमियान एक इंडियन कम्युनिटी में यहाँ या अदब नवाज़ कम्युनिटी में कि जिसमें हमारी ख़वातीन हमारे साथ हमेशा रहती हैं। मैं एक मरतबा चाहूँगा ख़वातीन एक ज़ोरदार तालियों से अपना इस्तक़बाल करें।
اور اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اس مشاعرے میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ سب حضرات. تو بہت بہت شکریہ سر ہمارے مہمان خصوصی معین اختر صاحب اور بیگم معین اختر صاحبہ. اس کے علاوہ محترم رام پرساد صاحب جو کہ ڈپٹی چیف آف دا مشن تھے، ان کو بھی آنا تھا اس مشاعرے میں ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے. کچھ ناگزیر حالات کی بنا پر، اپنے مصروف شیڈیول کی بنا پر وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے. میں مشاعرہ کنوینر کمیٹی کی جانب سے جو محترم حسنین صاحب ہیں اور دوسری کمیٹی کے ممبران مصباح صاحب، عثمان صاحب، قیوم صاحب، اقبال صاحب، مسرور صاحب، مظفر صاحب، عبدالواسع صاحب، فہد غلام صاحب کہ جنہوں نے دام درم سخن اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا وقت دیا اور اپنی محنت دی، اپنی کاوشوں کا حصہ ڈالا، وہ بہت بہت آپ حضرات کی تالیوں کے حقدار ہیں اور محبتوں کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل انڈین اسکول دمام کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے اور ان کے دوسرے ممبران کہ جنہوں نے اپنا تعاون دیا اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچانے میں اور اس کا افتتاح اور اس کا انعقاد کرنے میں. اس کے علاوہ پرنسپل، وائس پرنسپلز، ٹیچرز، ہیڈ ماسٹرز، مسٹرز اور نان ٹیچنگ اسٹاف، حتیٰ کہ جو دوسرے اسٹاف ہیں، ان سب نے اپنی کوششوں سے آج اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا ہے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. میں چاہوں گا کہ اب اس رسم کے بعد ہم اپنے مہمان خصوصی کا استقبال کریں. میں چاہوں گا محترم معین اختر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میں گزارش کروں گا حسنین صاحب سے کہ وہ معین اختر صاحب کی خدمت میں گلہائے تہنیت پیش کریں. معین اختر صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج کے اس مشاعرے کے. حسنین صاحب ماشاءاللہ ایک عرصے دراز سے آپ حضرات کے درمیان ہیں، تقریباً 30 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں، لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق ہے. تو حسنین صاحب نے مشاعرہ آج انعقاد کر کے اپنی ادب و نواز دوستی، اپنی شاعروں سے محبت کا یہاں ایک ثبوت دیا ہے. بہت بہت شکریہ. کسی بھی مشاعرہ یا کسی بھی تقریب کو انعقاد کرنے کے لیے اسپانسرز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسپانسرز کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، اور بھی کاوشیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ادب نواز اور دوستی اور سوسائٹی سے محبت کا جذبہ لے کر آپ حضرات کو تعاون دیتے ہیں اور ایسے مشاعرے انعقاد کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے مہمان خصوصی محترم ان کی حوصلہ افزائی کریں. لہٰذا میں اب یکے بعد دیگرے ایک یہاں اسپانسر کو آنے کی زحمت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا. میں حسنین صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. میں گزارش کر رہا ہوں بیگم معین اختر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو بھی یہاں گلہائے تہنیت سے نوازا جائے گا. انڈین انٹرنیشنل اسکول دمام کے چیئرمین معظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک گلہائے تہنیت سے میڈم کا استقبال کریں. محترم معظم صاحب چیئرمین ہیں مینیجنگ کمیٹی IISD کے. شکریہ بہت بہت میڈم. میں اب اسپانسرز کو یہاں آنے کی زحمت دوں گا اور سب سے پہلے میری فہرست میں ہیں آصف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اور CEO ہیں ایکسپرٹائز کمپنی جو کہ جبیر میں مقیم ہے. آصف صاحب موجود نہ ہونے کے باعث ان کی طرف سے میں ہادی عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ عباس صاحب تشریف لائیں اور ایکسپرٹائز کی جانب سے یہ اعزاز قبول کریں. آصف صاحب کو یہ اعزاز ہمارے چیف گیسٹ محترم یہاں دے رہے ہیں. معین اختر صاحب
ایکسپرٹائز کمپنی. اس کے بعد میں گزارش کروں گا راجو کورین صاحب جو کہ CMD ہیں PSL یونیسس گروپ میں اور وسعت گروپ آف انسٹیٹیوشن میں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو یہ تمغہ اعزاز دیا جائے. مسٹر راجو کورین. اس کے بعد گزارش کروں گا بہت جلدی مظفر صاحب سے کہ جو CEO پرفیکٹ ویژن فیکٹری کی جانب سے CEO ان کے سفر پر ہیں تو مظفر صاحب یہ اعزاز حاصل کریں گے پرفیکٹ ویژن فیکٹری کی جانب سے. مظفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. میں اب گزارش کر رہا ہوں محترم محمد عبد القیوم صاحب سے جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ میڈیکل ریسپانس کو. مسٹر محمد عبد القوی صاحب تشریف لائیں اور یہ اعزاز حاصل کریں. میں اب گزارش کرنا چاہوں گا محترم خالد سیف اللہ صاحب سے جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں یماما کے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ اعزاز قبول کریں. محترم خالد سیف اللہ صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں یماما کمپنی کے. حسنین صاحب اور معین اختر صاحب ہمارے مہمان خصوصی یہ اعزازات پیش کر رہے ہیں, یہ شیلڈ دے رہے ہیں ہمارے اسپانسرز کو. اب میں گزارش کرنا چاہوں گا محترم شہیر صاحب سے جو کہ ہیڈ آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں سیپسکو میں اور فرقان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. فرقان صاحب مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں اور ایکس چیئرمین بھی ہیں. فرقان صاحب اور شہیر صاحب تشریف لائیے اور یہ سیپسکو کی جانب سے یہ اعزاز حاصل کر رہے ہیں. سیپسکو. گزارش کرنا چاہوں گا کعب صاحب سے جو کہ MD ہیں سن سٹی عربیہ اور ریڈ اسٹار کے. کعب صاحب MD ہیں سن سٹی عربیہ اور ریڈ اسٹار کے, وہ تشریف لائیں اور یہ اعزاز حاصل کریں. میں گزارش کرنا چاہوں گا اگر وہ موجود نہیں ہیں, سن سٹی سے کوئی بھی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے اگر یہاں, تو امیر احمد عبد القدیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایلکور کی جانب سے یہ تمغہ تحسین حاصل کریں. گزارش کر رہا ہوں ایوب علی خان صاحب اور محمد اعظم خان صاحب سے جو کہ عبیدہ ٹریولز کی جانب سے یہاں تشریف فرما ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ تمغہ تحسین حاصل کریں. شکریہ بہت بہت. ایوب علی خان صاحب اور محمد اعظم صاحب عبیدہ ٹریولز. اور اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایوب علی خان صاحب اور سلیمان عثمان خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں جو حیدرآبادی کوزین کی جانب سے یہ تمغہ تحسین حاصل کر رہے ہیں. حیدرآبادی کوزین. ایوب علی خان صاحب, سلیمان عثمان صاحب, حیدرآبادی کوزین. گزارش کر رہا ہوں سید عثمان علی صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں آپریشنز کے سیلز الہدابی گروپ کی جانب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ تمغہ تحسین اور تشکر حاصل کریں. سید عثمان علی صاحب, ڈائریکٹر آپریشنز. اسرار احمد صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سعید کمپیوٹرز کی جانب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ تمغہ تشکر حاصل کریں. اسرار احمد صاحب. اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم محمد احمد صاحب سے جو کہ CEO ہیں 3D ڈائنامک ڈائمینشن ڈائنسٹی انٹرنیشنل ٹیکنیکل سروسز کے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ تمغہ تحسین و تشکر حاصل کریں. محترم محمد احمد CEO 3D ڈائنامک ڈائمینشن ڈائنسٹی انٹرنیشنل ٹیکنیکل سروسز. زحمت دے رہا ہوں محترم سید اقبال احمد صاحب کو جو کہ خلود بک اسٹور کی جانب سے یہاں تشریف لائے ہیں, وہ یہ تمغہ تحسین و اعزاز حاصل کریں. محترم سید اقبال احمد. گزارش ہے سید اسماعیل صاحب سے جو کہ مینیجنگ پارٹنر ہیں آرام گروپ آف کمپنی کے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں تجمل حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں سید اسماعیل صاحب کے ساتھ آرام گروپ آف کمپنی کی جانب سے یہ
मुशायरा कमेटी की जानिब से ये तमग़ा तहसीन और तशक्कुर हासिल करें सैयद इस्माइल साहब, तजम्मुल हुसैन साहब। मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हामिद साहब से, जो कि मैनेजर हैं कैफ़े नीलोफ़र में, वो कैफ़े नीलोफ़र की जानिब से तशरीफ़ लाएँ और ये तमग़ा हासिल करें। मोहम्मद हामिद साहब। जनरल मैनेजर इंडो अरब ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जो कि मोहम्मद यासीन पीरा साहब हैं, किसी वजह से यहाँ शरीक नहीं हो सके हैं, उनकी जानिब से फ़ैयाज़ साहब, मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब, जो कि ज़ामिर स्टील की जानिब से यहाँ पर हैं, वो ये तमग़ा तहसीन और तशक्कुर हासिल कर रहे हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी के दस्ताए मुबारक से। एक आखिरी नाम है गल्फ़ टेक की जानिब से विकास साहब तशरीफ़ लाइए और ये एज़ाज़ हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुशायरे को न सिर्फ अपना वक्त दिया, इसको माली ताउन से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ हसनैन साहब की जानिब से, जो कि कन्वीनर हैं, और मुशायरा इंतज़ामिया की जानिब से कि चंद इफ्तिताही कलमात और चंद दुआया कलमात से ख़िताब फरमाएँ हमारे ख़वातीन व हज़रात से, और अपनी बाबरकत तकरीर से इस मुशायरे का बाकायदा इफ्तिताह करें, बाकायदा इनेकाद करें। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी से गुजारिश है मोइन अख्तर साहब के लिए आप एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजाएं और इसके बाद मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम मुशायरा कमेटी के ऑर्गेनाइज़र्स, मोहतरम जनाब हसनैन साहब, उनके रफ़क़ा, दुम मुल्क से, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए शोरा हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और यहाँ पर मौजूद सभी ख़वातीन हज़रात को मेरा सलाम, आदाब। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपके सब्र और तहम्मुल को मैं देख सकता हूँ, और आपको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बहुत सब्र के साथ अपनी कुर्सी को पकड़ रखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से दमाम आने का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी होता रहा। तो आज का दिन था, रब्बुल इज़्ज़त ने आज के दिन को मेरे लिए मंतखब किया था, और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि यहाँ पर दुनिया भर में मशहूर शोरा के दरमियान और आप जैसे अदब के शौकीन हज़रात के दरमियान मैं अपने आप को पाता हूँ, और मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सफारत खाना हिंद हर तरह से पूरी कोशिश करती है कि जो भी सकाफ़ती, तहज़ीबी, इल्मी, अदबी प्रोग्राम हो, आपके साथ वो प्रोग्राम किया जाए, और ये जो मुशायरा है ये उसी कोशिश की एक कड़ी है। मैं यहाँ पर मौजूद स्टैंडिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर मिस्टर ज़ैगम अली ख़ान, जो कि मुझसे पिछले 5 महीनों से इस प्रोग्राम के लिए कोशिश करते रहे, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके ताउन से, हमारी मदद से, हमारी यकजहती से, हमारे कोऑर्डिनेशन से आज ये प्रोग्राम इस मरहले को पहुँचा है। तो आप भी इस बात के मुबारकबाद के जो ख़राज तहसीन के लायक हैं। आखिरी बात मैं कहता चलूँ कि यहाँ पर जितने शोरा मौजूद हैं, जैसा कि कल हमारे एम्बेसडर साहब ने फरमाया था कि जहाँ भी पहुँचते हैं उनकी खुशबू पहले पहुँच जाती है, तो इंशाअल्लाह इनके कलाम में इतना दम है, इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि आप के ज़हनों में ये ना मिटने वाले दिन हमेशा याद रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज के शोरा के कलाम से आप लोग बहुत ही महज़ूज़ होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सर मोइन अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चंद कलिमात से नवाजा। बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत मौसर गुफ्तगू आपने फरमाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और ख़वातीन व हज़रात, अब आज की शाम के सितारे, और आज वो सितारे एक साथ ज़मीन पर जलवागर हैं और आप हज़रात के सामने मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से कि हम उनको हदिया तशक्कुर पेश करें
اور خراج تحسین پیش کریں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس مشاعرے کا حصہ بنی۔ میں یکے بعد دیگرے یہاں شعراء کو آنے کی زحمت دوں گا اور اپنے ایک میزبان سے یہاں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کو اعزاز بخشیں اور ان کو ایک سپاس نامہ یا خراج تحسین پیش کریں۔ اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں منصور عثمانی صاحب، جو کہ نہ صرف ایک بہت بڑے اور بہت مقبول شاعر ہیں، ایک بہت مقبول ناظم بھی ہیں۔ میں نے آپ کی نظامت میں ایک دو مشاعرے پڑھے، بحرین میں نے ایک مشاعرہ پڑھا، ماشاءاللہ بہت کامیاب، نہ صرف نظامت کرتے ہیں، آج انشاءاللہ اپنی صدارت سے آپ حضرات کو ایک نیا رنگ، ایک نیا پہلو دکھائیں گے محترم منصور عثمانی صاحب۔ میں تقدیم و تاخیر کا کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے گزارش انہی سے کروں گا کہ منصور عثمانی صاحب تشریف لائیں اور ایک ہمارے طرف سے ایک ہدیہ تشکر یہاں قبول فرمائیں۔ گزارش کروں گا انور سادات صاحب سے، جو کہ ہائر بورڈ کے ممبر ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور منصور عثمانی صاحب صدر مشاعرہ کو یہ اعزاز سے نوازیں اور ہدیہ تشکر پیش کریں۔ انور سادات صاحب، یہ شال ایک شال نہیں ہے، ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے آپ سے محبت کا۔ تھینک یو ویری مچ سر، شکریہ بہت بہت۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں مصباح صاحب سے، جو کہ مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں انٹرنیشنل انڈین اسکول دمام کے، وہ تشریف لائیں۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں محترم قیصر خالد صاحب کا کہ وہ خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ IPS ہیں، بہترین شاعر ہیں، تو مشاعرے کا انشاءاللہ نظم و ضبط وہ نہ صرف اسٹیج پر، ہال میں بھی انشاءاللہ ان پر اس کی نظر رہے گی۔ بہت شکریہ سر قیصر خالد صاحب، ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں قیوم صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہمارے بہت محترم، بہت سینئر شاعر، بہت مقبول، جن کی مقبولیت نہ صرف ہندوستان، پاکستان، خلیجی ممالک، امریکہ، کینیڈا اور ان جگہوں تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں اردو کے پہلے نام لیوا موجود نہیں تھے، لیکن جہاں جہاں اردو کی نئی بستیاں بس رہی ہیں وہاں ان کا ذکر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میری مراد ہے طاہر فراز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں کہ گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مقامیں اب کے بھی برسات کاٹ دی، کچے مقامیں اب کے بھی برسات کاٹ دی، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی۔ گزارش کر رہا ہوں محترم اقبال صاحب سے کو تشریف لائیں اور آج کے ناظم مشاعرہ، میں ان کے لیے کچھ کہوں یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ابرار کاشف صاحب کسی تعارف کے نہ محتاج تھے نہ محتاج ہوں گے، بلکہ وہ ایسی نشست پہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے وہ لوگوں کو متعارف کرواتے ہیں، لوگوں کو تعارف دیتے ہیں۔ ابرار کاشف صاحب کہ یہ 4 مصرے، یہ منظر دیکھ کے ساحل کی حیرانی نہیں جاتی، یہ منظر دیکھ کے ساحل کی حیرانی نہیں جاتی، مجھے چھو کر بھی کوئی موج طوفانی نہیں جاتی، پریشانی اگر ہے تو پریشانی کا حل بھی ہے، پریشانی اگر ہے تو پریشانی کا حل بھی ہے، پریشان حال رہنے سے پریشانی نہیں جاتی، پریشان حال رہنے سے پریشانی نہیں جاتی۔ ابرار احمد کاشف صاحب، اور اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں عثمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک ایسی شخصیت کو خراج تحسین اور ہدیہ تشکر پیش کریں کہ جو نہ صرف آپ کی اردو ادب سے وابستہ ہے، آپ کی فلموں سے بھی وابستہ ہے، جن کے نغمے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، گنگناتے ہیں، بہت اچھے نغمہ نگار، بہت اچھے شاعر۔ میری مراد ہے شکیل اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جو ان کے 4 مصریات ہیں، مجھ پہ ہیں سینکڑوں الزام میرے ساتھ نہ چل، مجھ پہ ہیں سینکڑوں الزام میرے ساتھ نہ چل، تو بھی ہو جائے گا بدنام میرے ساتھ نہ چل، مجھ پہ ہیں سینکڑوں الزام میرے ساتھ نہ چل، تو بھی ہو جائے گا بدنام میرے ساتھ نہ چل، تو نئی صبح کے سورج کی ہے اجلی سی کرن، تو نئی صبح کے سورج کی ہے اجلی سی کرن، میں ہوں ایک دھول بھری شام،
मेरे साथ न चल, मैं हूँ एक धूल भरी शाम मेरे साथ न चल। ये थे आपके शकील आज़मी साहब। और उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र आलम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और हमारे एक बहुत देरीना दोस्त हैं, 20 साल कबल से मैं उनसे मुतारिफ़ हूँ। बहुत उन्होंने शफ़क़तें दी, दम्माम में एक अरसे दराज तक रहे और एक उस्ताद शायर की हैसियत से अपनी यहाँ पहचान थी उनकी। और उसके अलावा अब वो एक वसीला उर्दू टीवी है, उसको चलाते हैं, उसके CEO हैं। मेरी मुराद है महमूद शाहिद साहब से आपके वतन में दोबारा वापस आए हैं। मेरी गुजारिश है महमूद शाहिद साहब से कि वो हमारी जानिब से ये हदिया तशक्कुर कबूल फरमाएँ। मोहम्मद मुज़फ़्फ़र आलम साहब आपको ये खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। महमूद शाहिद साहब, मुसाफिर हूँ, आपके ये शेर के मुसाफिर हूँ, मुसाफत चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ, मुसाफत चाहता हूँ, सफ़र की रह में शिद्दत चाहता हूँ। मुसाफिर हूँ, मुसाफत चाहता हूँ, सफ़र की रह में शिद्दत चाहता हूँ। बहुत यकसानियत है रोज़ो शब में, बहुत यकसानियत है रोज़ो शब में, मैं फ़ितरत से बगावत चाहता हूँ। बहुत यकसानियत है रोज़ो शब में, मैं फ़ितरत से बगावत चाहता हूँ। कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, मैं एहसास निदामत चाहता हूँ। महमूद शाहिद साहब इन अशार के खालिक हैं। एक मरतबा आप ताली बजाएँ। और मैं ज़हमत दूँ उसके बाद अपने एक दूसरे मेहमान शायर को और उनको हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सनोज साहब से, जो कि मेंबर हैं मैनेजमेंट कमेटी के। सनोज साहब तशरीफ़ लाएँ। और एक बहुत मोहतरम और एक बहुत मुकर्रम, बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत सीनियर शायर अहमद बद्र साहब की खिदमत में ये नज़राने तहनीत और तशक्कुर पेश करें। जनाब सनोज साहब और अहमद बद्र साहब के ये 4 मिसरे कि हस्ती के सब हिजाब उठाओ गज़ल सुनो, जो कि वो सुनाएंगे इंशाअल्लाह बाद में, कि हस्ती के सब हिजाब उठाओ गज़ल सुनो, निकलो ज़रा हिसार से बाहर गज़ल सुनो। हस्ती के सब हिजाब उठाओ गज़ल सुनो, निकलो ज़रा हिसार से बाहर गज़ल सुनो। और निकले हिसारे ज़ात से बाहर तो मरहबा, निकले हिसारे ज़ात से बाहर तो मरहबा, अब आ गए हो मेरे बराबर गज़ल सुनो, अब आ गए हो मेरे बराबर गज़ल सुनो। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फ़ुरक़ान साहब से, जो कि मेंबर हैं इंडियन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। फ़ुरक़ान साहब के वो तशरीफ़ लाएँ और एक हमारे बहुत मुअज़्ज़म और मुकर्रम शायर मोहतरम मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करें। फ़ुरक़ान साहब हदिया तशक्कुर पेश कर रहे हैं मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब की खिदमत में। और मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब के ये 6 मिसरे के बयाबा को पशेमानी बहुत है, बयाबा को पशेमानी बहुत है, कि शहरों में बयाबानी बहुत है। मेरे हंसने पे दुनिया चौंक उठी, मेरे हंसने पे दुनिया चौंक उठी, मुझे भी खुद पे हैरानी बहुत है। मेरे हंसने पे दुनिया चौंक उठी, मुझे भी खुद पे हैरानी बहुत है। चलो सहरा को भी अब आज़माएं, चलो सहरा को भी अब आज़माएं, सुना था घर में आसानी बहुत है। और उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ फ़िरोज़ साहब से, जो कि मेंबर हैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दम्माम मैनेजमेंट कमेटी के, वो तशरीफ़ लाएँ। सज्जाद झंझट साहब हिंदुस्तान में रोटी से ताल्लुक़ रखते हैं और फरमाते हैं सज्जाद साहब कि अगर एक शेर भी झंझट किसी चोरी का पड़ता है, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता है, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता है, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता। मेरे ख्याल से अबरार साहब के लिए कह रहे हैं कि मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौरान निज़ामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौरान निज़ामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। सज्जाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा सादिया से, जो कि मेंबर हैं मैनेजमेंट कमेटी इंटरनेशनल स्कूल दम्माम की, कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी साहिबा की खिदमत में ये हदिया तशक्कुर पेश करें। ज्योति त्रिपाठी साहिबा प्रतापगढ़ के सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हैं
आपके खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाई हैं। सब फरमाती हैं कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ। मैं रुख जन्नत से आखिर कैसे अपना मोड़ सकती हूँ, मैं रुख जन्नत से आखिर कैसे अपना मोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नज़रों में बड़ी शे है मगर सुन लो, मोहब्बत मेरी नज़रों में बड़ी शे है मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नज़रों में बड़ी शे है मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। यह है वहाँ की मोहब्बत से लबरेज़ शायरा मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा महनाज साहिबा से, जो कि प्रिंसिपल हैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दम्माम की, कि वो तशरीफ़ लाएँ और निखत अमरोहवी साहिबा की खिदमत में ये हदिया तशक्कुर और तहसीन पेश करें। मोहतरमा महनाज साहिबा निकत अमरोहवी साहिबा की खिदमत में ये एजाज़ पेश कर रही हैं, हदिया तशक्कुर पेश कर रही हैं। निकत अमरोहवी साहिबा फरमाती हैं कि वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, मैं तुम्हें और किसी का नहीं होने दूंगी। तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं रहने दूंगी। और उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा तमकीन साहिबा से, जो कि एसोसिएट प्रिंसिपल हैं इंटरनेशनल स्कूल दम्माम की, कि तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा सपना चौधरी की खिदमत में यह हदिया तशक्कुर पेश करें। मोहतरमा तमकीन साहिबा हमारी दावत पर तशरीफ़ लाई हुई शायरा सपना मूल चंदानी साहिबा, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अजमेर से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत उम्दा शेर कहती हैं। सपना मूल चंदानी साहिबा फरमाती हैं कि जब तक वो नज़र नहीं आता, जब तक वो नज़र नहीं आता, दर्द दिल का उभर नहीं आता, जिसके हिस्से में हो सफ़रनामे, जिसके हिस्से में हो सफ़रनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता, जिसके हिस्से में हो सफ़रनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता। ये मोहब्बत की ये खूबी है, ऐब कोई नज़र नहीं आता। इरफान वही साहब की खिदमत में दिया जाना है और अब्दुल बासित साहब से गुजारिश है कि कोई एजाज़, ये तमगा एजाज़ उन्हें दें, हदिया तशक्कुर उन तक पहुँचाएँ। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर खालिद साहब कहते हैं कि लबों को खोल तो कैसा भी हो जवाब तो दे, लबों को खोल तो कैसा भी हो जवाब तो दे, न बाट सूदो ज़या को मगर हिसाब तो दे, न बाट सूदो ज़या को मगर हिसाब तो दे। वफ़ा खुलूस व मोहब्बत को फिर समझना है, वफ़ा खुलूस व मोहब्बत को फिर समझना है, कहाँ लिखे हैं ये अल्फाज तू किताब तो दे। चार में से आपको सदर मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब के सुनाना चाह रहा था कि आँखों में मोहब्बत के इशारे निकल आए, आँखों में मोहब्बत के इशारे निकल आए, बरसात के मौसम में सितारे निकल आए। था तुझसे बिछड़ जाने का एहसास मगर अब, था तुझसे बिछड़ जाने का एहसास मगर अब, जीने के लिए और सहारे निकल आए। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.